الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا كما مالك le secret donc elle est jeune sur le plateau sur le nouveau plateau donc kuna fonindi au berejele fam berejele fait d'abord en bafo ka donc au bargada et akala menuna sans wati berejele konana donc aga forfait abuta ka en lame donc munum be wayitu sara ka en lame bien fam berejele fait donc fanu amba berejele fo ate senga ate nyine bono ko niyame mo e nyona boli karate kibe dugolo le la c'est-à-dire niyami nyona gongon durlate ki sen flawbe donc duguma de o ko ga fo ni nyona kuma karate cela veut dire que la men baga de bira donc amba la men baga berejele fo fam berejele fait bien fam berejele na la sona machallah basara kuna fon jonyo kadi aw berejele manala sona inshallah we kuna fon muye donc les génies ama plateau soro donc bi nala sona machallah donc ko rega fo question kurne kele mbambulo awere ganune aw boyen kama andena sega watu to ka tate ka soro question be soro ambulo koro donc alla soro les génies ma plateau soro donc amena en profiter wala sa ka sega o question ka sega donc do fora nala sona machallah bashi tara nala sona ma fala ka occupation noya herera les jeunes ganan soro donc plateau clé nga na la sona machallah o ko rega fo question mumbe abi ambal makero ga ngale biya donc afo ko ale nale ya rapport keni aga frumuso ye donc ale ga sexy kongolo be donc adimi vraiment nale bona ka ba ko sexy kongolo ba adimi ya fa borakele ko donc go be saka ke ngudme très généralement donc achaya bashi tara la gambe donc sababa ma no beke obesika kun saba de di chef en fait très généralement donc kachaya kata se kun nani nyona na banaw bara do bara lu fenate donc banaye ni ala sona machallah amno détail di na la sona machallah chet la le ko faire rapport raga tia kungolo ga dimi kungolo e dimi choya saba kata nanay donc nit la rapport ra tia kungolo be seka idimi no e sans fait diminuer qui ire dimité mais ba soro donc dimité konnana o dimitu ga do de amatla ko détail di donc nit la rapport là tia ngolo be sa ke na fo donc abi i jeni mais ka soro akonati donc i dimi o fana dimi tu ga do de na la sona ma amna amno fana détail di nit la rapport là tia ngolo corona be sa ke na fo abi ikin wal maka ke na fo abi dimi wal maka ke na fo abi jeni mais o tabe ke corona de fait donc o fana dimi tuga do de ye nala sona machallah amna kana o fana détail di ni ala sona machallah donc toujours maliki le secret nyo fo ye fetement be am munun ke kata kursi konna ki wara kata bla donc ta fait konna ki wara ni konna problème tamana le secret be sika be solution nala ka je inshallah e ma don fin o tefli ni mo wala me karta ben don wal ma karta be ka forcer kan fo wal ma karta be ka forcer ka yere ken domba e donc ka sura dombate o tefli la donc ni le secret la me ire ba don ga fa ga kuma fem yere fote mba don de way ni be mun don e be segi ganja no e fo tora donc ni le secret la me ka sura ga kuma fem nun ka yere ba don ga fo don o yin don bay o ko ga fo de kumumbe ika ibangole ne kon tese plus de la me se ga problème ta may régler na la ga je inshallah donc de kumumbe ika era de bodon ibangole 77 39 39 02 o ko ga fo biolon flani wolon flan bisawani kononton fu ani flan la ka je inshallah ni le secret kongora iben soro ni ala sona machallah ni man soro ko de ga fo jama ga cha don ko fe ibi daw go shi ko dabi la ye na la ka je inshallah donc sexy ngolo dimi mumbe no be siga ke sexy yere jeni ni ka ke na fo ka sexy ngolo bi dimi mais avec na fo donc abi jeni doni o be siga problème fladi d'abord problème folo o be se ka ke muso ka ji dogayali ye voisin kononana parce que ni be rapport ni muso ye pour que ka se ka fortage noya chema naturellement ala muso de la tuga amna ji de bina nyefela fe ya fa borakele wala sa fortage be se ka noya parce que yoro mundo sa garat abe garate de ni chebe ga rapport ke ni muso yoro ya abe garate de donc chega kungulo be se ka garate doni walma muso yere ka muso akonna be se ka donc garate doni ka soro aw nyeta e ko sobe o de kama ceni musoya bana minnu bɛ yen n'u bɛ yɛlɛma joli sira fɛ
olu bɛ yɛlɛmɛ ni siraw de fɛ très généralement ka caya cɛya kunkolo bɛ garateli mun kɛ walima musoya kɔnɔna bɛ bɔsili mun kɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ fo joli fitinin bɛ bɔ cɛya la walima joli fitinin bɔ musoya la mais ɲɛ t'a ye donc o grattage mun bɛ kɛ cɛya ni musoya cɛ o de bɛ na ni joli siraw banaw yɛlɛmɛni ye ɲɔgɔn fɛ cɛ ni musoya sira fɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ni ji tɛ muso la miniti hakɛya dɔ bɛ yen ni cɛ y'o kɛ ka frottage kɛ donc après n'i taara ka taa ji bɔn i ka sexe kan i b'a ye k'a fɔ i ka sexe kunkolo bɛ kɛ i n'a fɔ donc a b'i jeni dɔɔni dɔɔni donc o ye o sababu ta ye mun bɛ cɛya kunkolo bɛ jeni kɛ sira mun fɛ o sababu ta ye o ye donc o sababu filanan bɛ se ka kɛ mun ye d'abord n'a sɔrɔ infection bɛ cɛ la walima infection bɛ muso la ni cɛ tilala rapport la ni infection bɛ cɛ la ou infection bɛ muso la ni bɔnni kɛra cɛ ni muso cɛ yafa bɔra kelen ji infectelen don déjà donc ni ji infectelen don a bɛ kɛ i n'a fɔ sɛgɛyani bɛ k'ara dɔɔni quoi i n'a fɔ fariyani o bɛ kɛ ji kɔnɔna na aw fila dɔ la kelen mun infectelen don déjà donc o ji ni cɛ ka sexe kunkolo dara o la ka wagati k'o la i b'a ye ni wagati dɔ sera ni taara k'i bɛ t'i ko walima dugu jɛra ni k'i bɛ ko a bɛ kɛ i n'a fɔ fariyani bɛ kɛ donc i ka cɛya kunkolo kɔnɔna na donc dɔɔni o la o bɛ se ka kɛ cɛya kunkolo k'i jeni sababu filanan ye infection cɛra walima muso la ji selen cɛya kunkolo ma donc o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dimi ye cɛ kan fariyani ye donc i ka cɛya kunkolo la donc o ye o kun fɔlɔ ye d'abord kun filanan mun bɛ kɛ douleur ye sexe kɔnɔna na ka kɛ i n'a fɔ a bɛ jeni dɔɔni mais pas trop mais a tɛna i ma f'i bɔnnen kɔfɛ de bon rapport fana kɔfɛ a tɛ kira ka kɔn rapport yɛrɛ fana ɲɛ o tɛ kira parce que infection b'o kɛ cɛ la mais infection b'o kɛ cɛ la hali n'a sɔrɔ cɛnimusoya tɛ yen donc infection b'o kira mais a tɛ kira fiyewu hali cɛnimusoya kɔnɔna na fo i bɔnnen kɔfɛ ka tila miniti damadɔ de a bɛ kira donc o tɛ infection ye o ye durée de temps ye cɛ minnu bɛ yen n'a bɛ rapport kɛ ni muso ye n'a ka rapport janya a b'a janya kojugu donc rapport fana i b'a sɔrɔ e ka rapport sigilen bɛ temps dɔ de kan i yɛrɛ sexe degelen bɛ mun na ani muso yɛrɛ degelen bɛ mun na très généralement ka caya bon waati dɔw nana se i nana fura dɔ sɔrɔ walima i nana information dɔ lamɛn minnu y'i dɛmɛ pour que i bɛ se ka rapport janya k'a kɛ durée de temps ba kara donc i nana rapport sama ka taa ɲɛfɛ donc i bɛ to ka lawaji coupéli mun kɛ n'i b'a bila a bɛ taa i bɛ tila k'a ɲini i b'a bila a bɛ taa i bɛ tila k'a ɲini i b'a bila donc fo i bɛna waati ba ta ka frottage kɛ après i bɛna bɔn yafa bɔrɛ kelen donc n'i y'o bɔnni kɛ i sexe kɔnɔna bɛ kɛ i n'a fɔ a b'i dimi i n'a fɔ forotoni b'a kɔnɔna na walima ka kɛ i n'a fɔ fɛnnin dɔ b'a kɔnɔna na mun b'i gêner a b'i dimi a bɛ diyagoya sugunɛ kɛni bil'i la n'i ye sugunɛni kɛ dɔɔni i bɛ lafiya dɔɔni mais i b'a ye a fɛnnin bɛ to a kɔnɔna na dɔɔni n'i sera ka dɔɔni sunɔgɔ ka wuli dɔrɔn i b'a ye a bɛ ban n'a yɛrɛ ye walima n'i ye waati dɔ ta a bɛ to ka ban n'a yɛrɛ dɔɔni mais kuma bɛɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ sugunɛ b'i la k'a sɔrɔ sugunɛ t'i la donc durée de temps ka sexe rapport forcé k'a bila fo waati janba dɔ la mun tɛ e ka lahalaya ye donc ka kɔrɔ o bɛ se k'o se cɛ ma ka cɛya kunkolo kɔnɔna kɛ i n'a fɔ dimini b'a kɔnɔna na donc k'a sɔrɔ bana tɛ o ye kun filanan ye i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye donc cogoya min na donc kun sabanan o bɛ se ka kɛ sira ye sira min bɛ yen nɔ ni cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ka sexe yɛrɛ ka jan a ka sexe ka jan a ka muso ka vagin ma c'est à dire a ka sexe ka jan a ka muso ma dɔɔni donc n'a bɛ rapport kɛ ni muso ye ale ka sexe bɛ taa tɛngu muso ka tapis sanfɛla la c'est à dire a ka musoya dan na bon ale fana bɛ sentiment dɔ de sɔrɔ o la o sentiment in fana ale bɛ basé o kan a tɛ bɔ o kan fiyewu fo sexe bɛ kuru mais o bɛɛ la a bɛ ka frottage k'o kan n'ale kɔni rapport daminɛ n'a taara basé tapis kan ale ka sexe ka jan déjà bon a bɛ sexe to o kan f'a bɛ kuru f'a ka cɛya bɛ kɔgɔ bɔ mais o bɛɛ la a tɛ ka essayer k'i retirer dɔɔni donc a bɛ ka frottage kɛ tapis kan fo sexe kurulen don c'est à dire a bɛ ka tapis forcer wagati bɛɛ a baselen bɛ tapis kan a bɛ ka tapis forcer ka rapport kɛ donc violemment et puis a ka rapport fana ka jan k'a sɔrɔ ale sexe fana ka jan donc sexe kunkolo bɛ waati mun ta muso ka tapis kan ka mɛn bon sexe fana n'i y'a jateminɛ sogobu de don walima fasaw b'ara donc n'a mɛnna o yɔrɔ la i ti douleur sɔrɔ donc après bɔnni kɛlen kɔfɛ walima rapport bannen kɔfɛ ka tila donc kɔfɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ dimiyani bɛna i la donc dɔɔni a bɛ i n'a fɔ misaliyara sisan ni mɔgɔ dɔ ye bolokuru fara i fari fan dɔ kunna o yɔrɔnin bɛɛ n'a m'i dimi kosɛbɛ i b'a ye
n'a kɛra tile fɛ su fɛ a bɛ commencer k'i dimi donc farikolo bɛ douleur ta k'a sɔrɔ faritigi ta bɔ a kalama kosɛbɛ bon kɔfɛ i bɛna fari b'a déclarer k'a fɔ wayi douleur ko kɛra yan donc sexe ko bɛ o cogoya fɛnɛ na donc tapis banbali tapis gosili banbali k'a sɔrɔ e ka sexe ka jan sexe jamajanba b'i bolo c'est à dire cɛya jamajanba bɛ i bolo o bɛ se ka na ni sira ye sira mun bɛ se ka rapport kɔfɛ mun bɛ se ka cɛya kunkolo kɛ i n'a fɔ a b'i dimi dɔɔni mais pas trop o fɛnɛ bɛ ban n'a yɛrɛ ye i b'a ye waati fitinin dɔrɔn kɔnɔna na i bɛ bɔ a kalama heure 1 heure 2 heure 3 a bɛ ban walima n'a sɔrɔ i kan ka sunɔgɔ ni sunɔgɔra ka tila i b'a ye a bɛ ban n'a yɛrɛ ye donc o fɛnɛ b'a kɛ cɛ la très généralement donc ka caya donc o solution o ye jumɛn ye d'abord ninnu de b'a kɛ cɛya kunkolo k'i dimi walima dimi kana i ma cɛya la walima ŋɛɲɛ kana i ma cɛya la walima i cɛya ka to k'i jeni je crois que olu bɛɛ de fɔlen filɛ nin ye donc o bɛ se ka solution ni sira jumɛnw ye très généralement donc ka caya mun ye infection ta ye a bɛ infection fura ɲini i bɛ lɛsɛgɛrɛ wele infection suguya o suguya an b'a kari ka bɔ yen nɔ ale sɛ tɛ wuli ka bɔ donc a fan kan ayi o kɔni hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan a safinɛw bɛ yan a yiriw bɛ yan fɛn caman bɛ n bolo yan n'i y'a d'i ma n b'a kari ka bɔ yen une semaine kɔnɔna na hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan que ça soit cɛ ou muso donc infection ta ye n'i t'i ne wele fɛnɛ i bɛ se k'a to yen baasi t'a la mais i dalen bɛ furatigi mun na i b'o fɛnɛ wele pour que i ka se ka fura sɔrɔ ka degun wuli ka bɔ yen parce que infection n'a bonyana cɛ la a bɛ na ni ko camanba ye walima n'a bonyana muso la a bɛ na ni ko camanba ye ni infection juguyara kojugu ka se yɔrɔ dɔ ma a bɛ se ka muso bali ka den sɔrɔ c'est à dire a bɛ se ka don a ka kɔnɔko la n'a juguyara kojugu cɛ la ka caya ka cɛ ta bonya kojugu o bɛ se ka na ni faiblesse ye c'est à dire a bɛ se ka na ni cɛya problème ye cɛ fan fɛ walima ni cɛ balila ka den sɔrɔ o kɔnɔna na i bɛ denmisɛnnin dɔw sɔrɔ i b'a sɔrɔ u tɛ yeli kɛ u fiyɛntɔlama don denmisɛnnin fitinin mais a tɛ yeli kɛ olu bɛ sɔrɔ infection fɛ cɛ y'a sɔrɔ waati min na i b'a sɔrɔ cɛ kun infectelen don kojugu donc o fana b'a kɛ très généralement donc ka caya donc infection fɛn ɲuman tɛ o la i ye lɛsɛgɛrɛ wele i ma lɛsɛgɛrɛ wele donc weleli kɛ walima i dalen bɛ mun na i ka gɛrɛ o tigi la i ka fura ɲini na o de ka ɲi cɛ fan fɛ ani muso fanfɛla la donc o ye o sira ye o y'o solution ye donc mun ye durée de temps ye sexe mun ye rapport janya hakɛ waati ta ye o la i b'a jateminɛ i b'a rapport surunya dɔɔni k'a lajɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko in ma k'i la cela veut dire que o ta in ye rapport janya kojugu nɔ ye donc i b'a rapport kɛ hakɛ ye i bɛ se ka mun supporter n'a ti i dépasser parce que n'i tora ka rapport kɛ ni cogoya ye rapport jan fɛn t'a la mais jɔnni ma a tɛ fɛn kɛ mɔgɔ mun na bon rapport janba fɛn bɛ se ka k'a la jɔnni ma a bɛ fɛn kɛ mɔgɔ mun na donc n'a bɛ fɛn kɛ e la i b'a bɔ a ma sinon ɲɛfɛ hali n'a kɛra cɛkɔrɔba ye o bɛ se ka na ni degun wɛrɛ fɛnɛ ye e ma parce que a bɛ fɛn tiɲɛ e ye donc o ye o solution ye donc mun ye plutôt sexe janya ta ye a bɛ fɔ o partenaire ye o cɛ in ye a ka frottage ɲini tapis ani musoya daminɛ cɛ c'est à dire a bɛ se ka gosili kɛ tapis kan waati ni waati pour que ka se k'a ka sentiment sɔrɔ k'o sentiment ni suɲɛ waati ni waati a bɛna yen gosi bum bum donc k'o sentiment suɲɛ muso ka tapis sanfɛla la mais a bɛ distance ni to ani tapis cɛ k'a ka frottage ɲini ka distance to ani tapis cɛ waati ni waati a bɛ tapis gosi pour que ka se k'a ka sentiment sɔrɔ pour que a sexe kana kuru kojugu muso ka vagin kɔnɔna na bon n'a b'a fɛ douleur in ka taa ka bɔ a ma donc n'a y'o kɛ don min na a k'a jateminɛ ni kunkolo dimini simple dɔrɔn don cɛya kunkolo dimini simple dɔrɔn don i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa ka bɔ a ma n'Ala ka jɛ ye inchallah donc ninnu de ye a solution ye très généralement donc ka caya n'Ala sɔnna ma inchallah ou bien muso fɛnɛ position dɔw de bɛ yen n'i bɛ rapport kɛ ni muso ye o position na a ka tapis bɛ surunya hali ni sexe janba tɛ e fɛ i bɛ tapis sɔrɔ ka fɛrɛ a ma a bɛ surunya i b'a gosi f'a yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ walima fo i b'a dɔn k'a fɔ k'i sera dan na ka ɲɛ quoi mais position dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ o bɛ k'o contrôler i ka sexe mana janya cogo cogo a bɛɛ bɛ se ka taa i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɛ donc cogoya min na donc u b'a jateminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ u ka position minnu bɛ yen n'o bɛ vagin kɔnɔna janya donc cɛ ka o position choisi ka caya u ka kuma ani muso bon cɛ ka to k'o frottage kɛ ni o position ye très généralement ka caya bon position minnu bɛ yen n'o bɛ vagin kɔnɔna n'o b'a surunya donc u bɛ to k'o position ninnu éviter pour que a kana kɛ degun ye cɛ ma surtout ni muso bɛ k'a déclarer a kana kɛ degun ye donc cɛ ni muso fila bɛɛ ma donc hali n'u b'o position kɛ n'o ka d'u ye u bɛ na n'o position ye wagati ani wagati kɔnɔna na mais position minnu bɛ yen n'o bɛ vagin kɔnɔna janya o position caman bɛ yen nɔ an tɛna se k'o bɛɛ fɔ YouTube sanfɛla la ngolo bɛ se k'a fɔ an ka groupe sanfɛla la an b'a photo bila an bɛ to ka vidéo yɛrɛ fana bila an ka groupe kan donc a bɛ vagin kɔnɔna janya i ka sexe mana janya cogo o cogo i bɛ se ka muso bien frotter
ina fu ba fe donc tuga amuna donc position do fana be ni ga se ka surun cogo et be se ka muso toucher au fond parce que muso caman ba fait quoi et be se ka toucher au fond jusqu'à i yɛrɛ ka taa se ka rapport laban na donc position fana be no n'ala sɔnna ma ni muso de b'olu position kalan sisan o la u bɛ taa ni lahalaya mun bɛ na ni sira ye sira mun b'a to u bɛ se ka plaisir diya mun bɛ sɔrɔ rapport kɔnɔna na timiya mun bɛ sɔrɔ rapport kɔnɔna na u bɛ se k'o partager u fila ni ɲɔgɔn cɛ donc cogoya mun na ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye u fila si ma n'ala ka jɛ inchallah ninnu de y'a solution ye inchallah n'ala sɔnna ma inchallah donc fɛn caman b'an bolo yan musolakaw fan fɛ cɛlakaw fanfɛla la ni ala sɔnna ma inchallah cɛlakaw fanfɛla an y'o fɔ tulu bi yan n'a y'a d'i ma ni cɛ y'a n'a wulila a bɛ wuli a bɛ ja kaki f'a b'i dimi et puis i bɛ se ka rapport kɛ fo heure caman donc safinɛ fana bi yan n'ala sɔnna ma cɛya ko fanfɛla la n'i ye safinɛ in ko k'a ban ni e yɛrɛ cɛya tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ n'i y'a ko après ni nani cɛya lajɛ i yɛrɛ bɛ siran ɲɛ dɔɔnin i b'a a bɛ kɛ i n'a fɔ gorongo de n'ala ka diɲɛ ye o safinɛ fana b'an bolo yan déjà donc fɛn caman fana bɛ yan muso fan fɛ ani cɛ fanfɛla la musolaka ko i tɛ ji sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di lɛsɛgɛrɛ wele ko i tɛ diya sɔrɔ rapport la o bɛ se ka kɛ cogo di lɛsɛgɛrɛ wele ko cɛ tɛ kuma n'a bɛ rapport la ani e cɛ o bɛ se ka kɛ cogo di lɛsɛgɛrɛ wele dimi e b'a sɔrɔ rapport kɔnɔna na o fana tɛ se ka kɛ lɛsɛgɛrɛ wele nin bɛɛ ye banaw de ye adamaden naturel la muso yɛrɛ dancogo naturel la cɛ tɛ se ka muso fila yɛrɛ ta n'a sɔrɔ cɛ bɛ muso ta muso ko de kama muso yɛrɛ dancogo naturel la k'a sɔrɔ a ka kɛnɛ cɛ tɛ se ka muso fila ta o tɛ se ka kɛ yɛrɛ nka komi an ka muso ninnu man kɛnɛ u tɛ ko ninnu faamuya bon u t'a ɲɛɲini fɛnɛ o la hali ni ye muso tan ta yan dɔ wɛrɛ tali bɛ jigin i kɔnɔ donc n'ala sɔnna solution bɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la n'ala sɔnna ma i bɛ lɛsɛgɛrɛ kɔngɔ que ça soit i ye cɛ ye ou bien i ye muso ye n'ala sɔnna ma n'an tɛgɛ donna ɲɔgɔn bolo i b'a dɔn k'a fɔ k'i ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn dɔn o ni tɔw tun tɛ kelen ye dɔɔnin n'ala sɔnna ma inchallah donc toujours Malik le secret le jeune ma place plateau sɔrɔ bi donc n'ala sɔnna ma inchallah don wɛrɛ a bɛna plateau kan i n'a fɔ a yɛrɛ b'a kalama cogo min adamadenya kow tɛ ban donc don o don kow bɛ mɔgɔw bolo don dɔ bɛ na i b'a sɔrɔ i tɛ waati sɔrɔ ka na hali i ka baarakɛyɔrɔ la donc n'a ɲɔgɔnna kow de don an bɛ se k'a fɔ inchallah n'o tɛ basi foyi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah donc toujours an y'o de fɔ aw ye information n'a b'a fɛ k'a ɲini an yɛrɛ ka kow kan an ka lahalayaw kan donc i b'an wele 77 39 39 0 de ni ala sɔnna ma inchallah ni ala sɔnna ma n'i b'a fɛ ka lɛsɛgɛrɛ sɔrɔ téléphone na directement dɔw ko k'an sɔrɔ man di n y'o fɔ i bɛ heure lajɛ Mali midi ka bɔ Mali ka taa Mali midi la ka se 17 heures ma ne bɛ sɔrɔ wagati bɛɛ directement appel la ani WhatsApp kɔnɔ donc ka bɔ o kɔfɛ ka taa 21 heures la ka se 23 heures ma Mali la n bɛ sɔrɔ appel la n bɛ sɔrɔ vocal fɛnɛ na donc olu de ne ka sɔrɔ waati précisé lenw ye ni ala sɔnna ma inchallah ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲini k'an sɔrɔ directement donc wagati tɔw kɔnɔna na n bɛ se ka sɔrɔ mais ni ma sɔrɔ o kana bala i la ka sababu kɛ occupation wɛrɛw fɛnɛ de bɛ yen mun tɛ ka se e ka appel dɔrɔn ta ye parce que an bɛ furaw dilan an bɛ taa kungow kɔnɔ an bɛ fɛn caman kɛ donc wagati dɔw bɛ kɛra i b'a sɔrɔ accès ba t'an bolo ka appel ta i n'a fɔ donc e b'a fɛ cogoya min na mais ni kɔni nana ni WhatsApp don i bɛ foli kɛ i b'i ka vocal bila i ka vocal tɛ taa yɔrɔ la a tɛ partager mɔgɔ si t'a lamɛn ni lɛsɛgɛrɛ tɛ n'i y'a bila ni numéro in kɔnɔna 77 na ni lɛsɛgɛrɛ tɛ maa si t'i ka vocal lamɛn donc n'a nana an b'i ka foli jaabi an kan ka mun fɔ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma inchallah ni ka sababu b'an bolo an bɛ taa n'o sira ye ni ka sababu t'an bolo an b'o fɛnɛ fɔ i ye n'ala ka diɲɛ inchallah donc groupe fɛnɛ b'an bolo groupe in bɛ marché la su ani tile leçon minnu bɛ da ka leçon professionnelle yaw de don donc ni cɛ yɛlɛla kan i bɛ kɛ maître ye siga t'o la dɛ i bɛ kɛ maître ba yɛrɛ de ye technique la muso fɛnɛ bɛ o cogoya kelen na n'ala sɔnna ma inchallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah.